Sebelum kita mulakan perbincangan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Ansyah binti Muhammad Rafiuddin kerana telah membantu kami dalam menyiapkan kerja ini. Assalamualaikum, nama saya Tengku Tarakim bin Tengku Abdul Rahman, 13 DDT 19F 2009. Jadi saya akan membentangkan cara nak buat WhatsApp business dan apa perbezaan dia dengan WhatsApp yang biasa, begitu juga kelebihan dia. Jadi pertama sekali yang anda perlu lakukan adalah buka pada Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iOS. Type WhatsApp business. Type WhatsApp pun boleh juga. So, saya telah install. Bagi yang belum install, dia akan ada kata install pada kat open ni. So, install ataupun open bagi yang dah install dah. Okey. Setelah anda buka WhatsApp Business, cara pendaftaran dia sama je dengan WhatsApp biasa, tapi perbezaan dia adalah di sini, iaitu create your profile, business profile. So, atas ni adalah nama. Ni adalah kalau kita nak letak gambar, logo. Pilih kategori bisnes anda, makanan ke, mengenai bisnes anda. Lepas tu, di mana anda beroperasi. Dan seterusnya, use. Don't update. Okay, jom kita get started. Pilih barang anda yang nak letak. Okay, setelah anda letak gambar, tulis nama, skin, berapa harga dan pasal apa produk ni, makanan lauk adalah jakim dan seterusnya. Jadi apabila selepas save tu, dia akan review lah. WhatsApp akan review produk kita ni. Okey, sementara kita menunggu produk dia review, WhatsApp business ada banyak kelebihan. Kita boleh pergi kat setting, business tool. Di sini boleh nampak business tool dia. Away messaging, greeting message, quick reply, label. Away message ni bila kita tak online, dia akan dia akan reply lah message customer tu. Lepas tu greeting message ni bila customer baru yang akan WhatsApp kita, dan dia akan greeting macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Quick reply ni jika message yang orang kata orang biasa guna, terima kasih, sama-sama, berapa harga, bila dia macam keyword lah. Bila guna keyword tu, dia akan detect keyword tu, dia akan manakala label pula, label ni kita akan label lah mana customer baru, mana order baru, payment yang belum siap lagi, dah bayar, dah hantar. Seterusnya short link ni kita customer tak perlu save nombor kita je, kita just bagi link, dia akan terus boleh WhatsApp kita kalau dia ada WhatsApp lah. Begitu juga dengan Facebook, Instagram, kita boleh link lah, kita boleh bersambung antara Facebook kita dengan Instagram kita, mana kita akan lebih lebih enrichment tu lebih mudah lah. Kiranya kalau dia buka Facebook kita, dia boleh terus kepada WhatsApp business kita. Buka Instagram kita, dia terus kepada WhatsApp business. Dia antara dua hal lah, pergi ke situ, pergi ke sini, pergi ke situ. Sebab tiga benda ni di bawah syarikat yang sama, itu Facebook. Di dalam business profile ni ada banyak lagi yang terperinci mengenai bisnes kita.
bila kita nak berniaga, business hour, email kita, website kita, produk lagi masih dalam review, ialah dia nak memastikan kita tidak berniaga benda-benda yang terlarang lah, macam dadah, bahan-bahan yang tidak senonoh, macam tu lah. So setakat tu je kot. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Akmal bin Zulkifli. Nombor matrik 13 DDT 19F2015. Saya akan membentangkan tentang case study 2. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara-cara untuk membina Facebook page. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara untuk membina Facebook page. Pertama sekali, Facebook Business Page hendaklah dibina menggunakan akaun Facebook sendirian. Jadi, anda perlulah login ke akaun Facebook anda. Seterusnya, klik pada butang tambah. Langkah kedua, klik bahagian page untuk mula membina Facebook Business Page. Langkah ketiga, tulis nama yang sesuai untuk business page anda. Langkah keempat, pilih kategori yang berkaitan dengan bisnes yang anda tawarkan. Langkah kelima, tulis sedikit penerangan tentang bisnes page anda. Langkah keenam, klik pada butang create page dan setelah selesai, anda boleh klik add profile picture dan add cover photo untuk mengupload gambar dan cover foto. Seterusnya, klik butang save untuk menyimpan semua maklumat anda. Dan langkah yang terakhir, klik invite friend untuk menjemput rakan anda ke halaman Facebook page anda. Ini adalah Facebook page setelah anda selesai melakukan kesemua langkah tersebut. Hello, my name is Nurul Fahmilia binti Rakin. Matrix number 13DDT19F2023. I will explain how to create an Instagram account. First, you must have to install the Instagram app at Play Store or App Store. After that, you have to open the Instagram app and sign up with your email address or phone number and enter a username and password. If you have a Facebook account, you can log in with the same information and link the account. After finish create your account, go back to your profile page and click the edit profile button. Here, you can change profile photo, write name, bio, and website link. At profile page, find these three lines and tap on it. After that, you have to click the setting button. You can use the follow and invite friends option to access other networks such as Gmail, Twitter, or Yahoo Contact. Then you have to click the account option and switch to a professional account to convert your account to business account. Next, you have to click the continue button at 4 page 1, 2, 3, and 4. After that, you have to select a category for an Instagram business account. Then select business and click next. Fill all your business information such as email, phone number, and your business address and click next button. After done all this step, your business account is ready. Your account has been a business account. That's all from me. Seterusnya, apa itu copywriting? So copywriting adalah menulis bahan pemasaran dan promosi yang meyakinkan, yang memotivasikan orang untuk melakukan beberapa tindakan. Beberapa tindakan itu macam mana? Seperti melakukan pembelian, menekan favorite, wishlist ataupun dalam bahasa Melayu sukaan. Assalamualaikum. My name is Muhammad Aminul Arif bin Muhammad Shukri. I am from 13DDT 9F2041. I will explain about soft sell. What is soft sell? Soft sell refers to an advertising and sale approach that features subtle language and a non-aggressive technique. A soft sell is designed to avoid angering potential customer and pushing them away, because soft selling is a low pressure, persuasive and subtle sales technique. It may not result in a sale the first time a product is presented, but
it helps to encourage repeat sales. Understanding soft selling. Using a soft sell technique does not mean that a salesperson is passive rather. This technique is designed to push a product without coming off as a pushy. A salesperson may use a more conventional approach in order to allow the potential customer to relax. The soft sell requires a certain amount of energy on the part of the salesperson since they have to maintain the customer attention in a friendly manner. Soft selling is facilitated by the repetition of an idea message or communication of the desired conclusion. Such tactic to tend more persuasive and less likely to turn off prospective buyers. Soft sell advertising tends to emphasize the benefits of a product or service and appeal to the customer's emotion by using humor or invoking warm and friendly ideas. The rationale is that the decision to purchase something depends upon the customer feelings. Soft sell techniques. The soft sell is more consultative than the hard sell. So typically, it begins with questioning the prospective buyer. The salesperson will ascertain the buyer's need based on the answers they receive. They will be able to make a helpful and suitable recommendation to the buyer about which product or service will best meet their needs. Soft selling salespeople will take their time to educate and assuage the buyer's concern when they arise. Only when the prospective buyer is satisfied will be the sale be complete. In e-commerce, an example of soft selling is when an online retailer recognizes when the online shopper has abandoned a shopping cart with several items by sending an email to the shopper to ask if they encountered a problem or if they need advice or answer. And this is an example of soft selling. Saya Nabila Fahana, nombor matrik 13 DDT 19F1145. Apakah itu hard sell? Hard sell adalah ayat menjual secara direct kepada prospek anda dengan menerangkan berkaitan dengan produk dan harga. Contoh hard sell di Facebook. Hard sell di Instagram. Sekian. Terima Terima kasih.